فیکٹر ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دیے پر راضی نہیں ہوتا ہے، ان کو بس اور چاہیے ہوتا ہے اور ان کا سیری نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ کریم جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا اس کو اپنے دیے پر قناعت عطا فرما دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی بندے کو سکون مل جائے نا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے اور سکون نہیں ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کے پاس تھوڑا ہے مگر وہ موج کر رہے ہیں، وہ اتنا انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو کیونکہ وہ ماشاءاللہ خوش ہے اس بات پر، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اب یہاں دو باتیں میں نے عرض کرنی تھی کہ ایک تو بڑی کمال کی روایت ہے، جب بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بالخصوص ہے جن کے پاس بظاہر دنیا کے اسباب تھوڑے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے واہ واہ، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، آپ یقین کریں یہ وہ جملہ ہے نا کہ وہ تمام لوگ جو سوچتے ہیں کہ یار ہمیں دنیا میں وہ نہیں ملا جو دوسروں کو ملا ہے، تو آپ کا اگر یہ ڈیل مہنگی نہیں ہے، اگر اللہ کی طرف سے تھوڑا ملے اور اللہ ہمارے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ راضی ہو جائے گا تو جنت ملنی ہے، جنت کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتیں تو عارضی ہیں، کتنے دن جئیں گے، لیکن وہاں پہنچ گئے اور جنت میں چلے گئے تو دیر از نو ایکسپائری ڈیٹ۔ دنیا میں پیسے کماتے کماتے دنیا میں شاندار زندگی پہنچتے پہنچتے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نارملی آپ دیکھیں بندہ اپنے مال کی پیک میں جب پہنچتا تو نارملی بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اب اس کو خرچ کرنے کا ٹائم آتا تو جان ہی نہیں رہی، صحت ہی نہیں رہی۔ جنت میں بڑھاپا ہی نہیں ہے، آلویز 33 سال کے رہیں گے، اور پھر سبحان اللہ بتایا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بندے کے حسن میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو اب آپ اگر اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائیں تو سبحان اللہ اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ اب میں جب بھی یہ روایت پڑھتا ہوں مجھے مالداروں کے لیے ڈر لگنے لگتا ہے، یار اگر جن کو زیادہ دیا ہے ان سے یہ پوچھ لیا گیا کہ تمہیں زیادہ دیا عمل بھی زیادہ لاؤ، تو پھر کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر اللہ نے زیادہ دیا تو پھر کوشش بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ مگر یہ معاملہ الٹا ہے، آپ کو غریب لوگ زیادہ نمازیں پڑھتے نظر آئیں گے، غریب لوگ، ابھی اعتکاف ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ موجود ہیں، اس میں کتنے مالدار ہیں؟ ہوں گے کچھ، لیکن زیادہ تر غربا۔ اب دین کا کام کرنے والے، مسجد کے امام، مؤذن، سبحان اللہ وہ سائیکل پر بس پر آ رہے ہوں گے مگر تنخواہ کے لالے ہوتے ہیں، مگر آپ کو اجتماعات میں، محفلوں میں، بزرگوں کے پاس آپ کو دین کے کاموں میں غریب لوگ آگے نظر آتے ہیں۔ ورنہ ہونا یہ چاہیے جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرے۔ اور قناعت کا ایک فارمولہ ہے، اگر ناظرین آج سمجھ لیں، پہلے بھی بیانات میں تو عرض کیا، آج پھر عرض کر دیتا ہوں شاید کسی کے کام آ جائے، کہ اس کو ایک واقعے سے سمجھیے نا۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا، یہ بہت سارے لوگوں کا پرابلم ہوگا اور مالداروں کا بالخصوص ہوتا ہے۔ تو ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا، یار میرے پاس بہل بھی ہے، پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، مجھے رات نیند نہیں آتی، میں جب بھی کھڑکی کھول کے دیکھتا ہوں میرے غلام میرے گھر کے باہر فٹ پاتھ پہ سکون سے سوئے ہوتے ہیں یا آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ خوشی ہے، ان کو رات یہ فٹ پاتھ پہ نیند آ جاتی ہے، میں نرم بستر پر نہیں سو پاتا، فرق کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو فارمولہ نمبر 99 سمجھنا ہوں۔ کہتا یہ کون سا فارمولہ ہے؟ کہا بھی بتاتا ہوں۔ اس غلام کو اندر بلا لیا، کہ بادشاہ سلامت اس کو 100 اشرفیاں دے دیں۔ بادشاہ تھا، اس کے لیے 100 اشرفیاں کوئی چیز نہیں، 100 اشرفیاں منگوائیں، وزیر کے ہاتھ میں دی، وزیر نے چپکے سے وہ ایک اشرفی اپنے جیب میں رکھ لی اور 99 اشرفیاں تھیلی میں اس غلام کو پکڑا دی، کل جاؤ۔ اس کی تو موج لگ گئی، اس نے زندگی میں کبھی ایک سونے کا سکہ نہیں دیکھا تھا۔ کہتا ہے بادشاہ سلامت اتنے پیسے دے دیے ہیں، ایک رات کی چھٹی بھی دے دیں، اپنی بیوی بچوں کے پاس جا کے ذرا ان کو خوشخبری سناؤں گا، کہ جاؤ موج کرو۔ خوشی خوشی گھر پہنچا، مبارک ہو، ہم مالدار ہو گئے۔ اس زمانے میں تو شاید آج کے زمانے میں سونے کی اشرفیاں 99 ہو تو کروڑوں روپے ہو گئے۔ بادشاہ نے 100 اشرفیاں دی ہیں، بچے کہنے لگے ابو دکھاؤ تو اسی کبھی اشرفیاں دیکھی نہیں، انہوں نے اشرفیاں دیکھی، پھر کہتے ہیں ابو ہم کاؤنٹ کر لیں، گنو کاؤنٹ کرو، گننا شروع کیا تو کتنی نکلی؟ 99 نکلی۔ کہتے ہیں ابو 99 ہے، کہا بیٹا تمہیں، ماں کہتی بیٹا تم کو گنتی نہیں آتی، میں گنتی ہوں۔ ماں نے گنی، نکلی 99۔ وہ کہتا تم سارے بے وقوف ہو، مجھے بتاؤ نا، بادشاہ کا حساب پکا ہوتا ہے۔ اس نے گنی، پھر بھی نکلی 99۔ اب بیوی کہتی بدبخت، کبھی زندگی میں سونے کی اشرفیاں دیکھی نہیں، اتنی زندگی میں اتنا بڑا انعام ملا، راستے میں گرا کر آ گئے۔ کہتے نہیں میں نے نہیں گرائی، میں تو سینے سے لگا کر لایا ہوں، ادھر ہی ہوگی۔ اب بستر اٹھا، سمجھے چارپائی اٹھی، سر کا سامان اٹھا، پوری رات گھر میں لڑائی ہنگامہ، ادھر گئی وہ ایک اشرفی۔ صبح وہ جب غلام بادشاہ کے پاس آیا تو آنکھیں سوجی، وہ جو فٹ پاتھ پہ سکون سے سوتا تھا وہ ساری رات کا جاگا پریشان حال بادشاہ کے پاس آیا۔ تو بادشاہ نے کہا تجھے کیا ہو گیا، رات تجھے مالدار کر دیا تھا؟ کہا بادشاہ سلامت آپ تو کریم ہیں، آپ نے اتنا مال دیا، میں ہی بدبخت وہ ایک اشرفی پتہ نہیں کدھر گرا بیٹھا، سارا گھر مجھ سے ناراض، ساری رات ڈھونڈتا رہا۔ وزیر نے کہا بیٹا وہ اشرفی میرے پاس تھی، وہ اس کو دی، کہا تم چلے جاؤ۔ وہ تو خوشی خوشی چلا گیا۔ اب اس نے بادشاہ سلامت سے کیا کہا، جو بیوٹیفل جو کرنچ ہے آج کے پورے اگر سلسلے کا، یہ آپ سمجھ لیں نٹ شیل لے لینا، کہ اس نے کہا بادشاہ سلامت کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آپ نے اس کو 100 اشرفیاں 99 دی تھی نا ہم نے، یہ 99 پہ خوش نہیں تھا، ساری رات ڈھونڈتا رہا وہ ایک کدھر گئی، پریشان اس پہ رہا جو اس کے پاس نہیں تھا۔
आपका प्रॉब्लम यही है कि जो आपके पास है आप उस पर खुश नहीं हैं, जो नहीं है उस पर आप परेशान हैं। और यही हमारा प्रॉब्लम है। हम में से कईयों के पास घर भी है, फैमिली भी है, सेहत भी है, मगर किसी का घर देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी के जनाब लग्जरी लाइफ देखकर हम परेशान हैं। मेरे पास वो क्यों नहीं है? भाई जो है उस पर मौज कब करेंगे, जो है उस पर राजी कब होंगे? आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। देखें, हर शेर पर सवा शेर मौजूद है। आप जनाब मोटरसाइकिल से गाड़ी पे आ जाए, लोगों के पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, आप महंगी गाड़ी ले लें, अब तो प्राइवेट जेट आ गए हैं लोगों के पास। अब कहां तक जाएंगे, कहां तक भागेंगे? जो है उसको एंजॉय कब करेंगे? तो अल्लाह के दिए पर वाकई कमाल की हदीस है, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है ना, बहुत बड़ी अल्लाह की अता है कि बंदे को जो है उस पर मौज, उसको सुकून आ जाए, वो लाइफ एंजॉय करने लग जाता है। और इसको आसान तरीका एक और बता देता हूं कि आप कहेंगे यार मुझे कैसे सब्र आए, कनात कैसे आए, तो बुजुर्गों ने बड़ा कमाल का फार्मूला दिया कि नेमतों में अपने से नीचे वाले को देखें और नेकियों में अपने से आगे वाले को देखें। अशफाक भाई, हमने इस पूरे पैरामीटर को उल्टा कर दिया है। हम नेकियों में नीचे वाले को देख रहे हैं। भाई मैं जुम्मा तो पढ़ता हूँ, वो तो जुम्मा भी नहीं पढ़ता। मिसाल क्या दे रहे होते हैं? मैं शराब तो नहीं पीता ना, आप तो लोग शराब पी रहे हैं। यार आप शराबी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। आप तहज्जुद गुजार को देख के क्यों नहीं कहते कि यार वो तहज्जुद पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता? हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग हाफिज कुरान बन गए, मुझसे छोटी उम्र के लोग आलिम बन गए, और मैं ये सोचूं यार इसके सीने में पूरा कुरान है, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। हमें किसी की V8 या महंगी घड़ी देखकर, महंगा मोबाइल देखकर तो फ्रस्ट्रेशन होती है, ये डीमोरलाइजेशन फील होती है। किसी तहज्जुद गुजार हाफिज कुरान और आलिम दीन को देखकर क्यों नहीं होता कि यार मैं इधर कब पहुंचूंगा? और एग्जैक्टली साहबा कराम का ये मामूल था कि उनका कंपटीशन था तो वो नेकियों में था। काश हम नेकियों में कंपटीशन करने वाले बने, दुनिया की नेमतों में न करे कंपटीशन। इसका कोई नतीजा नहीं है, आप ऑलवेज टेंशन में रहेंगे। तो अल्लाह मुझे, अच्छा जिसको कनात मिल गई ना, फिर वो हराम की तरफ बहुत कम जाएगा। वो कहेगा जब अल्लाह ने दिया उसमें मैं राजी हूं तो मुझे हराम क्यों कमाना है? इंशाल्लाह आसानी होगी। अच्छा, औलाद का प्रेशर अली भाई ये बहुत बंदे को परेशान करता है, लेकिन कयामत के दिन ऐसा शख्स जो औलाद को, बीवी बच्चों को हराम खिलाएगा, उसका क्या अंजाम होगा? हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि दीनदार को अपना दीन बचाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और एक गार से दूसरी गार की तरफ भागना पड़ेगा। तो जब ऐसा ज़माना आ जाएगा तो रोज़ी अल्लाह पाक की नाराज़गी ही से हासिल की जाएगी। फिर इस ज़माने में आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा। अगर इसके बीवी बच्चे ना हो तो वो अपने वालिदैन के हाथों हलाक होगा, और इसके वालिदैन ना हुए तो वो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हाथों हलाक होगा। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे? फरमाया वो इसे इसकी तंग दस्ती पर आड़ दिलाएंगे तो वो अपने आप को हलाकत में डालने वाले कामों में मसरूफ़ करेगा। यानी जिनके लिए ये कमाएगा, जिनके लिए भाग दौड़ करेगा, जिनके लिए इतना कुछ करेगा, उन्हीं की वजह से हलाक हो जाएगा, उन्हीं की वजह से हलाक होगा। अल्लाह अल्लाह। इसमें मैं आपको एक और बात अर्ज करूंगा। ये तो हदीस पाक हमने सुन ली, और आज वाकई ऐसा है कि फैमिली के लोग अब ये कहते हैं कि भाई जो करना है करो, हमारी ख्वाहिशें पूरी करो। मुझे तो ऐसा फर्नीचर चाहिए, मुझे तो अब्बू ये गाड़ी चाहिए, मुझे तो ये वाला मोबाइल चाहिए। मैं नहीं जानता आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। इसके दो प्रॉब्लम है। एक तो आपने हदीस सुन ली, आज अगर वो बहनें, वो माएँ, वो बच्चे जो अपने वालिद को या अपने बड़े भाई को या औरतें अपने शोहर को प्रेशर दे रही हैं ना कि हमारी ख्वाहिशें पूरी करो, इसके दो नतीजे निकलते हैं। या तो वो बंदा जहनी मरीज बन जाता है, डिप्रेशन का मरीज बन जाता है क्योंकि ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा होता, या फिर वो हराम रोजी की तरफ चला जाता है। वो फिर बाज़-औक़ात रिश्वत, चोरी, बाज़-औक़ात, यानी इशफाक भाई हाल ये है हमारा, तो अब ये प्रॉब्लम हो गया कि एक बंदे की 30,000 रुपये तनख्वाह है, 50,000 रुपये तनख्वाह है, थोड़ी देर बाद नई गाड़ी ले ली, बीवी को कह रहे चलो जेवर दिलाता हूँ, घर में फर्नीचर आ गया तो घर वालों को अलार्म नहीं जल रहा कि किधर से आ रहे हैं पैसे, 50,000 की तनख्वाह में कैसे आ रहे हैं? हमें तो मिल रहे हैं ना जनाब, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले वो रिश्वत के हैं, वो हराम के हैं। थोड़े दिनों बाद उसके घर पुलिस आती है और वो बंदा उठ कर जाता तो फिर रो रहे होते। तो भाई आप उस वक्त आंखें बंद थी, सब मौज कर रहे थे, सारे खानदान वाले खा रहे थे। और वही वाली बात है, कयामत के दिन बच्चे नहीं साथ देंगे। मैं एक जुमला अर्ज किया करता हूँ, आज जरा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, मैं बल्कि यहाँ मौजूद इस्लामी भाई से भी एक सवाल कर रहा हूँ और व्यूवर से भी कर रहा हूँ। अली भाई, अपनी जिंदगी में हम जो कमाते हैं, जितना कमाते हैं, अपनी जात पर कितना खर्च करते हैं? मैंने कई मालदारों से बात की, बिजनेसमैन से बात की, सबने कहा मैक्सिमम 5%। 2-3% कुछ लोग कह रहे थे कि चलो यार कोई ब्रांडेड कपड़े पहनता है, अपनी जात पे बहुत खर्च करता है, जूते महंगे पहनता है, तब जाके उसका 5% खर्च होता है। अब जरा जुमला नाजरीन सुनिएगा, हम कमाते 100 हैं, अपने ऊपर 5 खर्च करते हैं, अपने ऊपर, बीवी बच्चे घर बार जो छोड़ के मरते हैं उसको छोड़ दें, 5%। दोबारा जुमला सुनिए, कमाते 100 हैं, अपने ऊपर 5 खर्च करते हैं, जवाब कितने का देंगे? पूरे 100 का। अल्लाह। और गलत कमाए तो मार कितने की पड़ेगी? पूरे 100 की।
अकलमंद कौन है कि 100 कमा कर 100 की 5 खर्च करके 100 की मार खाऊं? भाई 100 सच्चे कमाऊं ना, बेशक थोड़े कमाऊं। बच्चे नहीं साथ देंगे, बच्चे तो अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे, या अल्लाह हमें क्या पता अब्बू किधर से लाते थे, हमें देते थे, हम खाते थे, छोड़ के मर गए, हमने फिर मौज शुरू कर दी। वो सारे हमारी वजह से मौज करें और सबकी मार मैं खाऊं, ये अकलमंदी कहां की है? तो खुदारा अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए, हराम रोजी से तौबा कीजिए। आप जितना भी कमा लें पर आप 5% से ज्यादा खर्च ही नहीं कर सकते, तो मैं क्यों सबके लिए हराम कमाऊं भाई? जितना अल्लाह ने उनके नसीब में लिखा है उनको मिल जाएगा। और एक बात और याद रखिए नाजरीन, ये अल्लाह पर तवक्कुल है ना, नहीं होता, इसकी वजह से लोग हराम की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हम कितना भी कोशिश कर लें, जो नसीब में है वही मिलेगा, हम उससे ज्यादा नहीं कमा सकते। हम रॉन्ग वे में जाकर हराम कमा रहे होते हैं। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा ना एक जगह कि आपसे पूछा गया कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये जुमला ठीक है? आप फरमाते दाना तो बड़ा होता है, उसका जो जर्रा होता है ना, यानी मिसाल के तौर पे अगर गंदुम है तो उसके तो आटे के बहुत बारीक बारीक अज्जा हो जाते ना, तो फरमाते जर्रे जर्रे पर लिखा होता है कि दाने का आटा बन गया, आटे की रोटी बन गई, रोटी के भी 4 हिस्से करके बाजू कदम बांट देते हैं, तो क्या पता उस दाने के एक जर्रा इस रोटी में, एक जर्रा उस रोटी में। और फिर आपने एक मिसाल दी, आपने फरमाया कि बांग्लादेश का एक ताजिर था, ये बांग्लादेश वाले भाई बैठे, वो चावल बहुत खाते हैं, तो कहते हैं वो चावल खाते खाते उसको छींक आई और उसका एक दाना उसकी पेशानी में जाके फंस गया। अब उसने बड़ी जतन किए, बड़ी कोशिश की कि ये दाना किसी तरह मैं निकाल लूं, डॉक्टर के पास भी गया, नहीं निकला। अब उसने भी कहा चलो ठीक है। वो कई कुछ अरसे के बाद हरम पाक गया, हाँ 20 साल के बाद वो मक्का पाक गया, और बताफ में जाकर उसे जोर की छींक आई, वो दाना उसके सर से निकलकर जमीन पर नाक के जरिए गिरा, एक कबूतर आया उठा के ले गया। अल्लाह आला हज़रत ने फरमाया 20 साल से उसका रिस्क, 20 साल से उस कबूतर का रिस्क लेके ये घूम रहा था, ये मक्के पहुंचना था और उस कबूतर को रिस्क मिलना था। फिर किस बात की दौड़ लगाई है, फिर किस बात का हराम की तरफ जा रहे हैं? जो मेरे नसीब में वो लिखा हुआ है, सब्र तो करें ना, हराम क्यों कमाना है? इंशाअल्लाह आज अशरा मगफिरत की रात ये नियत कर लें कि बिल्कुल काटी लगा दे, हराम नहीं कमाना है, इंशाल्लाह हलाल की तरफ आ जाएं, अल्लाह गैब से दरवाजे खोल देगा। कबूतर की बात हुई तो मुफ्ती साहब, यहाँ परिंदों की जो मिसाल है वो भी हमारे लिए कितनी सबक आमोज है। परिंदा सुबह भूखा उठता है, शाम को पेट भर के घर पे जाता है, और अगले दिन का उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसको तवक्कुल है कि आज जिसने खिलाया कल भी वही खिलाएगा।